Baret Om Telolet Om. Yang mana yang banyak hadiahnya ya? Mudah-mudahan hari ini hadiahnya banyak. Jangan lupa subscribe Azel 1402, like, share, and comment ya. Oke, kita mulai dari sekarang bro. Zamano Iki Zamano. Oke, banyak hadiahnya. Mulai. Kosong. Bungkus yang pertama kosong ya. Sekarang Ciki Tololeto. Oke, Ciki Tololeto. Sekarang Ciki Tololeto. Kosong juga. Lihat. Sekarang Ciki berikutnya. Baret. Widih, ada bro. Ini bro. Atau kita satu bro. Langsung taruh aja bro. Oke bro, kita buka langsung aja bro. Berapa hadiahnya bro? Penasaran bro. Widih. Hadiahnya bro, Rp2.000. 2.000. Oleh Om. Kemarin bro. Sekarang sama Om lagi. Sama Om. Oke, Ciki sama Om. Kosong bro. Kosong bro lagi bro. Sekarang Ciki Tololet Om lagi bro ya bro. Ciki Tololet Om. Oke, buka. Buka aja bro. Sak, mudah-mudahan bro. Ada bro, hadiahnya bro, cetar bro. Widih bro, ada bro. Ih, Rp1.000. Real bro, bro. Sekarang Ciki Baret bro. Oke bro. Widih bro, ada bro. Ini bro. Kita buka langsung aja bro. Lumayan bro, Ciki Baret lagi bro. Ada hadiah bro. Widih bro. Ada bro, real bro, 10.000 bro. 10.000 kayak ini bro. Oke bro. Oke bro, tekan bro. Lagi bro ya. Sekarang kita buka lagi. Zamano. Ayo Zamano, belum ada hadiahnya juga Zamano bro. Widih bro, ada bro. 2 bro sekaligus bro. 2. Widih bro, berapanya bro? Hadiahnya bro, mantap. Ada 2 bro. Buka dulu bro, selesai bro. Kita mana bro? 20.000, mantap. 20.000 lagi bro. Waduh, 20.000 sama. Bukan bro, susah banget. Lumayan bro, 2.000 bro, 22.000 bro, satu kantong bro. Taruh lagi bro ya bro. Sekarang Tololet Om lagi bro. Tololet Om lagi, oke. Kita buka Tololet Om. Tololet Om. Biar real bro. Kosong bro. Oke, kita taruh bro. 2 ada bro. Sekarang Ciki ini lagi bro, Baret bro. Oke bro.
baik bro. Oke bro, kosong zong. Oke bro, sekarang kita ciki ini lagi bro. Wah, ropot banget nih bro. Ciki zaman now lagi bro ya bro. Pelan aja bro. Ciki zaman now bro. Wih ada bro. Berapa nih bro? Widih bro, ada bro. Wah, Ciki sama nolnya banyak bro. Ternyata bro hari ini bro. Keren bro. Mantap, 20.000 lagi. Taruh bro ya. Taruh bro di mana bro? Sekarang Ciki baret lagi bro. Baret. Kosong bro, kosong. Sekarang Ciki zaman lagi. Wah ini ada bro. Ada bro. Ini bro. Oh, ada bro, 2 bro. Ini bro. 1000-1000an bro, ada 2 biji bro. Oke bro, 2000. Lumayan. 2000. Halo bro ya. Sekarang ini zaman lagi bro. Oke bro. Zaman. Oke, Ciki zaman bro sekarang bro. Baru kosong bro, zong. Tariknya kita Ciki baret ini bro ya. Baret. Ciki baret, ayo Ciki baret mana Ciki baret. Kosong lagi, zong lagi. Oke. Sekarang Ciki zaman lagi bro. Bro, kosong lagi bro, zong bro. Banyak bro nih bro. Sekarang Ciki zaman lagi bro. Bro. Zaman. Widih bro, ada bro. Waduh bro, 2 bro. Wih mantap bro. Mantap bro. Mantap. 20.000 bro. Paparannya bro. Mantap. Ini bro. Widih. Ciki bro, mantap bro. Ada 2 isinya bro, 1 kantong bro. Mantap. Balik modal nih bro kita bro. Balik modal bro, kalau begini bro. Ini bro kita taruh bro. Mantap bro. Sap 5.000. Modalnya ini bro, kosong bro ya. Sekarang baret bro, baret kempeng banget bro, baret bro. Ciki baret, sekarang baret bro. Ini bro baret ya. Widih ada bro. Ini bro. Kita buka dulu ya. Baret bro. Ada bro. Mantap. Pengen unboxing lagi bro. 10.000 bro. Lumayan bro. Wah udah banyak bro dapat bro. Sekarang telurnya lagi bro ya bro. Kita taruh dulu di mana bro. Tololepom, ayo tololepom. Kosong bro, zong bro. Oke bro. Zaman dong lagi bro. Zaman dong udah banyak bro dapatnya bro. Paling modal bro kita bro. Zaman dong bro. Wah. Ayo bro. Ada bro. Ini bro. Ya sudah dulu nih.
tumpah bro, sorry pun tumpah bro. Terlalu semangat bro, banyak. Oh ada bro, ada 2 bro, ternyata bro. Kali ini bro. Mantap, 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 mantap. Mantap bro, ini bro, ini bro. Widih bro. Mantap bro. Oke bro. Boleh bro. Ini bro, ada lagi bro. 12.000 satu kantong bro. Mantap. Mantap bro. Oke bro, sekarang bro, bye bro. Jangan lupa subscribe dulu bro ya. Azel 1402. Ya bro. Azel 1402. Like, komen dan share. Oke bro, selanjutnya bro. Ini bro ya. Baret. Di baret lagi bro. Ini bro. Biar ini bro. Ada bro. Ada bro. Baret bro. Ada lagi bro. Apa ini bro? Widih bro. Rupiah. Apa bro? Ada banyak nih bro. Mantap bro. Oke bro, sekarang tower level lagi bro. Widih bro, ada bro. Wah bro. Apa nih bro? Gopek bro. Sekarang lagi bro ya. Udah mulai bro. Ini kayaknya ada nih. Oh. Lumayan bro, ada nih bro. Bro, oke bro, kalau bro. Waduh bro. Ada bro. Kosong bro ternyata bro, zong. Dong bro. Apa lagi bro? Oleh lagi dulu bro. Bro, banyak kita dapat bro. Kosong bro. Oke bro, sekarang sama dong lagi bro. Waduh, kita lagi bro. Ya. Oke bro, ram bro. Widih bro, ada bro. Waduh bro, ada bro. 2 lagi bro. Mantap bro, kita mana bro. Widih. Ya hahaha. Bravo bro. Bro, ribu lagi bro, mantap bro. 52.000 bro. Wah semangat bro. Semangat bro, mantap bro. Semangat bro. Sekarang balik bro, wah kompres juga yang baratnya. Taruh dulu ya. Widih bro, ada bro, baret bro. Ada lagi bro, nih bro. Tuh, ada dulu bro. Kita buka bro, mantap bro. 10.000 lagi bro, real bro ya. 10.000 bro. Sekarang koin umum ya. Widih bro, ada bro. Wah, koin ini lumayan bro. Sekarang ini bro ya. Bungkus yang terakhir. Oke bro. Ciki Zamano. Ini mana? Bungkus yang terakhir. Widih bro, ada bro. Mantap bro. Widih.
bro, kita taruh bro ya. Sekarang baret bro, mantap bro, baret bro. Kosong bro, bungkus yang terakhir bro ya, bro, bungkus yang terakhir. Ada lagi bro, lumayan bro, widih bro. Langsung bro tuh, ya bro, Rp1.000. Oke bro. Oke bro, untuk unboxing hari ini kali ini bro, banyak dapat hadiahnya bro. Dan bro, 3 ciki sekaligus ya, ciki zaman now, ciki baret, sama ciki tolelet om. Mendapatkan 8 nih bro. Mantap bro. Banyak bro tuh. Baru bro. Mantap bro. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 15, 20, 50, 150, 210.000 bro. Mantap bro ini bro ya, mantap. Jangan lupa bro ya, subscribe AZ1402 ya bro ya, untuk unboxing selanjutnya bro ya. Ya bro, jangan lupa like, comment, and share ya bro ya. Ya bro. Oke bro, saya ucapkan